Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. We meet again. So, kita akan continue video yang sebelum ini, which is development of a pollen grain and formation of male gametes. So, this one is a bit detailed compared to the previous video. Okay, so kita akan tengok macam mana pollen grain akan develop untuk menjadi male gamete. Okay, so pollen grain develops in anther. So, anther ini adalah structure for the male. Okay, kalau kamu ingat the previous video, mana lokasi anther tu adalah di sini lah. So, stamen is consist of anther and filament. So, anther is yang atas-atas ini. Okay, so setiap satu anther tu ada 4 microsporangium ataupun pollen sac. So, ada 4 kantung. 1, 2, 3, 4 dalam satu anther itu. Okay, microsporangium contain large number of diploid microsporocyte ataupun microspore mother cells. So, setiap satu kantong ini ada microsporocyte ataupun microspore mother cell, which is 2N. Okay, so ada banyak ni lah. Dalam ni banyak semua ni. So, each microsporocyte ini akan undergo meiosis. So, dia akan undergo meiosis to produce 4 haploid microspores. So, macam biasalah, satu sel ni dia akan undergo meiosis 1. Meiosis 1 akan undergo 2, dapat 2. Tapi meiosis 2 akan dapat lagi 2. Sebab itulah dapat 4 sel, 4 microspores. So, this one is N. Okay, so sebab tu yang dikata kat sini, satu microsporocyte akan hasilkan 4 haploid microspores. So, each microspore divides once by mitosis with cytokinesis, producing a haploid male gametophyte pollen grain. So, each microspores ini, okay, yang ini semua, akan divide by mitosis. Okay, dia akan membahagi secara mitosis. Okay, yang ini. Dan akan, tapi mitosis, dia tak bukan tak lah, dia akan undergo cytokinesis saja. Okay, so producing a haploid male gametophyte, okay, which consists of generative cell dan juga tube cell. Generative cell dan juga tube cell. Kalau kamu nampak dalam ini, inilah dia. So, inilah dia yang haploid male gametophyte, which is the pollen grain. So, in that pollen grain, dia ada tube cell, ini tube cell dan juga generative cells. Okay, so hasil daripada mitosis ya, mitosis with cytokinesis. Okay, and pollen grain has stick resistant cell wall called exine and intine. Okay, dia ada pollen grain ni kat luar ni, bahagian luar ni ada exine dengan intine lah. Okay, function dia untuk bila dia dah land dekat stigma nanti adalah substance yang dikeluarkan untuk mengeluarkan generative cell ni, sperm dia tu. Okay, ataupun menembusi dia lah. During pollination, so pollen grain ni akan terlepas daripada anther. Okay, terkeluar daripada anther. Maksudnya pollinated lah, pollinated from the anther dan transferred from anther to stigma. So, this pollen grain akan undergo pollination. So, dia akan land on stigma. Okay, so here is the stigma. Macam gambar macam tu lah, yang macam atas ni. If you still remember in the previous video. So, here is the stigma here. So, pollen grain akan land on the stigma. Okay, pollen grain will undergo germination. So, ini pollen grain akan germinate when tube cell produce pollen tube. Kalau kamu ingat, in the pollen grain got tube cell. So, tube cell ni akan hasilkan pollen tube. So, ini adalah pollen tube. Okay, and which penetrates the style and grows to reach the micropyle. Micropyle ni adalah dalam ovary lah. So, dia akan grow through the style ni, yang tengah-tengah ni, sepanjang dan dia akan sampailah ke ovary. Okay, which is the specific part is micropyle lah. And during growth, generative cell divides by mitosis into 2 male gametes. Kalau kamu ingat, dalam pollen grain ada tube cell yang akan membentuk pollen tube ni. Dan dalam pollen grain juga ada generative cell. Okay, generative cell ni akan divide by mitosis. So, divide by mitosis into
2 sperm cells. Okay. So pollen grains now become mature gametophyte. So bila sahaja pollen grain yang mengandungi generative cell divides by mitosis and produce the 2 sperm cells, so yang pollen grain tu dikatakan sebagai mature gametophyte. So nanti the 2 sperm cell akan masuk melalui pollen tube yang dah dibina tadi sampailah ke ovary dan fertilize kat situ. Okay.